जय जगन्नाथ माय डियर फ्रेंड्स। आज आम दशम श्रेणी माध्यमिक व्याकरण बहिर वाक्य विचार संबंध में आलोचना करथिले। यार पदविन्यासर प्रश्नावली आज आम आलोचना करवा। एक नंबर, संबोधन पद वाक्य रे केउठी बसे? उदाहरण सह बुझाओ। संबोधन संबोधन करके आमे जन को डाकिबा, सेटा हला संबोधन पद। हे, अरे, ए सब जेमिति उदाहरण, हे भगवान, एटा गोटे संबोधन पद। मते रक्षा कर, मते शक्ति दियो प्रभु, प्रभु एक संबोधन पद। तेणु संबोधन पद वाक्य रे केउठी बसे आमको क्वेश्चन अछि। आमे कहिबा संबोधन पद वाक्यर आरंभ रे किंबा शेषरे बसी पारे। 2 नंबर, वाक्य रे नाही ओ न केउठारे रहिबा उचित? वाक्य रे नाही क्रियापद पर ओ न क्रियार पूर्वरु बसे। जेमिति गोटे उदाहरण माध्यम रे आमे बुझिबा, से खाइला नाही। खाइला हला क्रिया, क्रिया परे नाही अछि, क्रिया परे नाही रो व्यवहार हुए। काली तमे घरे न थिलो, थिलो क्रिया, क्रियार पूर्वरु न व्यवहार करा जाए। जानिल। तापरे 3 नंबर, वाक्य रे समापिका क्रिया केउठारे बसा जाए? उदाहरण सह लेख। समापिका क्रिया केउठारे बसा जाए? वाक्य रे समापिका क्रिया वाक्यर शेष रे बसा जाए, वाक्यर शेष रे बसा जाए। कारण एहा द्वारा वाक्यर समाप्ति जना पड़े। जेमिति उदाहरण माध्यम आम बुझा, से भात खाइछि, खाइछि समापिका क्रिया। ये समापिका क्रिया वाक्यर शेष रे बसे, शेष रे बसी थिबारु ये वाक्यर समाप्ति को जनाउछि। तेणु वाक्य रे समापिका क्रिया वाक्यर शेष रे बसे, कारण एहा द्वारा वाक्यर समाप्ति जना पड़े। 4 नंबर, संबंध पद वाक्य रे केउठी रखा जाए? संबंध पद वाक्य रे केउठी रखा जाए? वाक्य रे संबंध पद संबंधित पद पूर्वरु रखा जाए। वाक्य रे संबंध पद संबंधित पद पूर्वरु रखा जाए। उदाहरण, रामंक पुओ सुरेश यात्रा देखि जाइछि। सुरेश एठारे कर्ता, सुरेश एठारे कर्ता, तार संबंध पद कोउटी? रामंक पुओ सहित संबंध कराइछि। संबंध पद हला रामंक पुओ, संबंधित पद हला सुरेश। तेणु संबंध पद संबंधित पद पूर्वरु बसे, संबंधित पद पूर्वरु संबंध पद बसे। संबंध पद माने कौन? रंकर विभक्ति चिन्ह लगी थी, र अंकर मानंकर, रंकर मानंकर, षष्ठी विभक्ति चिन्ह लगी थी, ताहले आमे संबंध पद जानी परिबा। षष्ठी विभक्ति चिन्ह, षष्ठी विभक्ति चिन्ह, षष्ठी विभक्ति चिन्ह थिले आमे ताहा संबंध पद को बुझाए। तेणु संबंध पद संबंधित पद पूर्वरु बसे। नेक्स्ट 5 नंबर, गुरुत्व थिबा पद बा वाक्यांश, वाक्यर किछि अंश वाक्यर केउठारे रखा जाए? सदृष्टांत लेख। सदृष्टांतर अर्थ दृष्टांत सह बा उदाहरण सह लेख। उदाहरण 1, एहा केवल संभव हब कठिन श्रम द्वारा। कठिन श्रम द्वारा उपरे गुरुत्व आरोपित हेछि। तमर काम होउछि उपरे गुरुत्व आरोपित हेछि। एठारे एहा केवल संभव हब कठिन श्रम द्वारा, तुमर काम होउछि घर जगिबा। ए दुईटी उदाहरण रे प्रथम उदाहरण रे एहा केवल संभव हब कठिन श्रम द्वारा, कठिन श्रम द्वारा उपरे पद उपरे गुरुत्व आरोपित हेछि। एठारे 2 नंबर उदाहरण रे तमर काम होउछि उपरे गुरुत्व आरोपित हेछि। तेणु गुरुत्व थिबा पद बा वाक्यांश वाक्यर शेष रे बा वाक्यर आरंभ रे रही पारे। 6 नंबर, विशेषण पद
ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠାରେ ବସିବା ଆବଶ୍ୟକ ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖ। ବିଶେଷଣ ପଦ ବାକ୍ୟର କେଉଁଠାରେ ବସିବା ଆବଶ୍ୟକ ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖ। ବିଶେଷଣ ପଦ କ'ଣ? ଯିଏ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାହାକୁ ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି ଭଲ ପିଲା, ପିଲା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ଭଲ ବିଶେଷଣ ପଦ। ତେଣୁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବାକ୍ୟର ବିଶେଷ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବସେ, ବିଶେଷ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବସେ। ରାମ ଜଣେ ଭଲ ପିଲା। ପିଲେ ତୁମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବାକ୍ୟର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରେ ମଧ୍ୟ ବସିପାରେ, ଯାହାକୁ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ, ଆକାଶ ଆକାଶ ନୀଳ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆକାଶ ନୀଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆକାଶ ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷ୍ୟ ପରେ ନୀଳ ବିଶେଷଣ ବସିଛି ଏଠାରେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଉଭୟ ବିଶେଷ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବି ବସିପାରେ ଏବଂ ବିଶେଷ୍ୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ବସିପାରେ। 7 ନମ୍ବର, ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ବିନା। ବିନା ଗୋଟିଏ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ। ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଦେଖ ଉଦାହରଣ, ରମେଶଙ୍କ ବିନା ଏ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ରମେଶଙ୍କ ବିନା ଏ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିନା ଏକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ସେ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ। ବିନା ଏକ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ। ଅବ୍ୟୟ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ କାହା ପରେ ବସେ? ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପରେ ବସେ। ରମେଶଙ୍କ ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଆସିଲେ ଚିହ୍ନ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିରେ ସମ୍ବନ୍ଧକାରକ ହୁଏ। ତେଣୁ ରମେଶଙ୍କ ଏହା ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ। ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପରେ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ବସେ। 8 ନମ୍ବର, ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ କେତେବେଳେ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ? ବିଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ କେତେବେଳେ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ? ବାକ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୁଝାଇବାକୁ ହେଲେ ବା ସମ୍ପର୍କ ବୁଝାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। କେତେବେଳେ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ? ବାକ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ସମ୍ପର୍କ ବୁଝାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ। ଏଠାରେ ଜେଜେଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଜେଜେ ମାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ବାକ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୁଝାଇବାକୁ ହେଲେ ଜେଜେଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଟା ବୁଝାଯାଇଛି, ଏଟା ଜେଜେ ମାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଙ୍କର ଏଠାରେ ବି ଙ୍କର, ଜେଜେ ମାଙ୍କର ଏଠାରେ ଜେଜେଙ୍କର, ଙ୍କର ମାନଙ୍କର, ଏହା ସବୁ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ଉଦାହରଣ। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିରେ ସମ୍ବନ୍ଧ କାରକ ହୁଏ ବା ସମ୍ପର୍କ ଦେଲେ ସମ୍ବନ୍ଧ କାରକ ହୁଏ ଆଉ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ, ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ। ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଜେଜେ ମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଜେଜେଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଜେଜେ ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇଲେ ତାହା ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ଏହା ଉଦାହରଣ। ଓକଙ୍କର ଚିହ୍ନ, ଏଠାରେ ବି କର ଚିହ୍ନ। ଆଜିର ବିଷୟ ଏହିଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।